হ্যালো নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুস্মিতা চলে এসেছি আজকে একটি বার্থডে ব্লগ নিয়ে। আপনারা কেক দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আজকে এসেছি আমি এক বৌদির বাড়িতে, যারা আমাদের প্রতিবেশী কাম বন্ধু আর পরম আত্মীয় বলতে পারেন। প্রথম বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ভিলাইতে এসে এই বৌদিদের সাথে পরিচয় হয়। তখন আমি এদের পাশের বাড়ি থাকতাম। তো সেই পরিচয়টায় এখন আরও বেশি আতিথেয়তায় পূর্ণ হয়েছে। কারণ যেমন ঘরের লোক হয় সেরকমই আমরা একদম ওইভাবেই থাকি। কোনো প্রোগ্রাম কিছু হোক, সব কিছুতেই আমাদের মানে যাওয়া আসা হয়। তো ওদেরই যে বৌদি বড় ছেলে আছে, তো তারই জন্মদিন সেলিব্রেট করা হচ্ছে আজকে। আসলে ও বাইরে চাকরি পেয়ে গেছে, তো চলে যাবে। তাই যাওয়ার আগে একটু আমরা হই হুল্লোড় করে এনজয় করছি, যাতে একটু সেলিব্রেটও করা হয়। কারণ আবার একবার চাকরি পেয়ে গেলে কখন সময় মানে হবে কি হবে না, একসাথে আবার হতে পারবো কি পারবো না, তাই এই জন্য এনজয় করা। তো চলুন দেখি কিভাবে আমরা সেলিব্রেট করি আজকের এই দিনটা। ছোট্ট ব্লগের সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, আপনারা দেখতে থাকুন। আর আমার ছুটকি আর ওর বান্ধবী দুই পাশে বসে গেছে কেক কাটার জন্য। যাও বল যা চিড়ানো, ওকে কেন চিড়াচ্ছে তুমি? চলো আশীর্বাদ করো। হ্যাঁ ना उसके लिए रहने दो ना, दूसरे फोटो खींच रहा है, उल्टा खींच रहा है ना, वो कुछ है आगे दान ऊपर अभी कैंडल दो, कैंडल है मम्मी है जो काटेगी तब मीठी रहता है ये सामने रूम में जाओ ना, जाओ हो जाओ। वहाँ से पैदल चल चल পরে করবে একদম লাস্টে, একদম একদম লাস্টে করবে সবাইকে, তাই না? বারবার উঠবে, বারবারই করবে। करेंगे अंकल এখন সবাই বড়রা আশীর্বাদ করছে একজন একজন করে। আর কেক কাটাটা পরেই হবে। অ্যাকচুয়ালি কেক কাটাটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন চল, আমাদের বাঙালিদের হচ্ছে আশীর্বাদ করা আর পায়েস খাওয়ানোটাই হচ্ছে মেন। আর এই যে দুই সাইডে বসে আছে, ওদেরকেও একটু করে খাইয়ে দিল, কারণ ওরা বেচারি বসে বসে ঘেমে যাচ্ছে, প্রচণ্ড গরম। সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করিস দেখো। আরে বেচারা, ও ভাবছে কি কি আমার, ও এখন ইয়ে বাবা করছে, বলছে কোনটা কি করে না, হঠাৎ কি কম হয়ে গেল সেটা ভিডিও দেখছিস না? সমাজে নেক্সট ইয়ারে আবার কি করবি? ওই তো জিনিস আমি দেখি নেক্সট ইয়ারে কি করবি? ये मैंने आगे पाए करियर लाइफ অনেক ভালো হবে কাটুক। এই পিটু না রো বরবাদ রো আমি যাচ্ছে আমাদের ছেলে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে खुश रहो आबाद रहो जहाँ रहो बर्बाद रहो आबाद रहो ये भी रखते हैं चल ए वाली
হ্যাঁ এই কি পায়েসটা খাওয়াও পায়েসটা খাওয়াও ও খাবে তো হা করছে তো খাবে ও আজকের দিনও খাবে बम नहीं है वो जो भी है अभी कलम खाएगा आप खा लिए खाएगा आप खा लिया मेरे को दिया मैं भी ले दूसरा पापा को दिया में छुआ दिया अभी अच्छा लगेगा मेरे एक ही नहीं हाँ हम लोग का इधर अलग है मामा हम लोग का अलग জেঠিমা কি দিচ্ছিস এক সাইড দিয়ে দিয়ে সব আস্তে আস্তে সবাই দেখি ঢুকাটি এ আসু দাদা এ আসু দাদা কি একটু প্রণাম করবে নাকি না আসু দাদা সবথেকে বড় দাদা সবথেকে বড় দাদা अरे वो घर কেক কাটার পর্ব শেষ করে আমরা চলে এসেছি সোজা রান্নাঘরে। আর রান্নাঘরে এসেই দেখছি বৌদিরা ফুলকো ফুলকো লুচি ভাজা স্টার্ট করে দিয়েছে। এই গরমে রান্নাঘরে লুচি করা ভীষণ কষ্ট, কিন্তু কিছু করার নেই। সবাই বাচ্চাদেরকে ডাকা হয়েছে, কয়েকজন আমরা বড়রাও আছি, বেশি লোক হয়নি, আশেপাশে যারা আছি তারাই আছি। তো এখন এই লুচি ভাজা হচ্ছে, এরপর বাচ্চাদের আগে খেতে দিয়ে দেবো আর আমরা বসে এখন আড্ডা মারবো। मैंने मीठी मिष्टी खेचे पायस खेचे बस पहली बार जिंदगी में आज इसके बाद ये कभी नहीं खाएगी। इसको कवर है এটা কোথায় রাখি জেঠিমা ये ওইটা এই চামচটা এখানে দে, চামচটা মেশিনে রেখে দাও চামচটা এসে এখানে ওখানে। তোর এত লজ্জা কেন রে? কেন এত লজ্জা? তো তোর কে চেনে? তুই কি সেলিব্রিটি? आंटी खाते हैं तो बिल्कुल लेते अब मुझे बॉटल बॉटल से बड़े नहीं बाथरूम में हाथ धो जा अरे बात हाथ धोआ तो হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হাত হয়ে গেছে, মুখ ধুতে হবে না, বাড়ি গিয়ে মুখ কল করবি তো ডেকেছিল আমি ভিডিও কল বলছি না, ভিডিও। আমি এই জন্য খুলছিলাম না, লেট করছিলাম। आंटी व्लॉग में डालोगी? हाँ सच में हाँ। भैया मेरा भी एक बार रिपीट खोल देना গেঞ্জি কত সারা এর উপর সকালে ছিঁড়ে দে, আর এত কায়দা মারতে হবে না, পুরো ছিঁড়ে ছট একদম চৌচির করে দে। हमरा पे साफ করেছিলাম आंटी आप मेरे को एडिटिंग सिखाओगे क्या? বাপ রে ये तो मम्मी ये लो। ये तो मेरा बॉक्स है नहीं मतलब ये बॉक्स आंटी के पास भी है, वही बोल रही है। ये वाला उसके अंदर मदर्स डे पे कोसी मेरे को गिफ्ट दिया है? हाँ उसके अंदर एक चीज है भैया कागज है সুন্দর কি যাবে তাহলে এসব নিয়ে চলে যায় এগুলো मेरे को সব। दिया मदर्स डे हाँ हाँ ऐसे वही। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे है।
হ্যাঁ ওগুলো ভালো সুন্দর তুমি তো কোনো খুলে না করলো না टॉवेल ये अहमदाबाद लेके चले जाओ ওই ऐसा वाला मैं भी एक तो इसको दिए थे तो इसके हाँ अभी नहीं है बेटा मैं तो सोच तो रही थी neck पे एक से काम चल जा रहा हूँ उसमें फिर सुखाने में मुझे लग रहा था ना भैया मेरा भी वीडियो के लिए थोड़ा सा खोल दो ना एक अच्छे एक्सप्रेशन के साथ ओ ये चलो दीदी का गिफ्ट उसने निकाल एक्सप्रेशन ভালো হয়েছে বিশু পছন্দ হয়েছে आपका नाम আর ওই ব্যাগটার তোর কাজে লাগবে সব কিছু ঢুকিয়ে নিবি आ चलिए वो आधा खुला हुआ है, आधा सामान फ्रिज में है उसका ऐसे ही खोल दो भैया आपका पार्सल आया है अच्छे एक्सप्रेशन के साथ पार्सल आया है अच्छा अरे रुक जा बाबा रुक आरो जा আছে ফ্রিজে शील এটা কার এটা রাধা मेरे को यही पसंद आया हाँ ठीक है ना वो खाता भी तू ही দাঁড়া কি করিস একদম মানে অস্থির বাচ্চা বলে না ওরকম কাই কিছু एक्सप्रेशन अच्छा दो थोड़ा सा ई जी एबीसी रे भाई बहुत खुश ये दोनों दिया आ रहा है ला रही हूँ मैं नहीं नहीं फिजूरा हो गया हो मम्मी को नहीं मम्मी को बस हमें कुछ तो दिए लेकिन ये नहीं पता क्या दिए हम लोग डायरेक्ट डब्बा बाहर ही था पैक किए जाकर लेकर आए मैंने ये अमेज़न में डब्बा वाला और बता हाँ वो फिजिक्स वाला का और ये अमेज़न का तो हो गया अच्छा दुकान कर लिए हाँ वो तो कार्टून मिल जाता है ना चलो और वो दो डब्बा है उसी में था ये सब अहमदाबाद लेके तो एक जा है। नहीं पाए और अहमदाबाद के पहले ही एक खत्म है हो किसको जाएगा चाहिए ए किसी को ना तोर बेटा नहीं जिनिस वो आज गिफ्ट तोर आज जिनिस तो तुम्हें आज दे दो। वो तेरा है तेरा है हाँ आधा तो दीजिए अरे এখন দে না नहीं आधा आधा करे नहीं कर लो नहीं नहीं जिसने नहीं है ना নিয়ে আর বলছি না নিয়ে না